ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯୌବନ ସମୟରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେବେ ନାହିଁ ଆପଣ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ କେତେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୌବନ ସମୟ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ହି ଭଲ ସମୟ ଅଟେ, ବହୁତ ବଢିଆ ସମୟ ଅଟେ। ଆପଣ ଯୌବନ ସମୟରେ ଯାହା କରିପାରିବେ 40 ପାର ହେଇଗଲା ପରେ 50 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ପରେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ଶରୀରରେ, ମନରେ, ପରିବେଶରେ। ଏଣୁ ଯୌବନ ସମୟକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ବହୁତ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ନେବେ, ଯେହେତୁ ଯୌବନ ସମୟର ଶକ୍ତି ଯୌବନ ସମୟ ଯାଏ ହିଁ ସୀମିତ ଥାଏ। ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ସେ ମନୋବଳ ଶକ୍ତି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ବହୁତ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲ ପ୍ରଭୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଟାଣିଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେବେ ଯୌବନ ସମୟରେ ନିତାନ୍ତ କିଛି ବିଷୟ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତାହା ହେଉଛି ନମ୍ବର 1 ହେଉଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି କୁ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରୁ, ଏକ୍ୱାୟାର କରୁ, ଆରୋହଣ କରୁ। ଯଥେଷ୍ଟ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିବେ। କାହିଁକି? ଯୌବନ ସମୟ ଏପରି ସମୟ ଅଟେ, ଭବିଷ୍ୟତର ସବୁ ବିଷୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଯୌବନ ସମୟର ଡିସିସନ ଉପରେ। ଏଣୁ ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ଅନେକ ଏଠାରେ ଥିବେ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିବାହ କରିସାରିଥିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ହାତ ଦେଖିପାରିବି କି ଯେଉଁମାନେ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ବିବାହ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି? 25 ରୁ 30 ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। 25 ରୁ 30, 25 ରୁ 35 ଭଲରେ ହାତ ଉଠାନ୍ତୁ। 25 ରୁ 35 ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଯଦି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେଇଯିବେ, ଏ ବିବାହ କଥା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ମ୍ୟାରେଜ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘୃଣା ବି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କି କଥା, କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ୟୁ ଆର୍ ଜଷ୍ଟ ନଟ୍ ଆଲାଉଡ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଆପଣ ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଦନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ତୁଚ୍ଛ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘୃଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ବଦନାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କେବଳ ବିବାହ କଥା ପଡୁନାହିଁ, ଭଲ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କେଉଁ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର? ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ଅବସ୍ଥା, ଆଜ୍ଞା। ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ ହିଁ କରୁଥିବେ। ଯାହା ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବ ସେ ଅନୁତାପ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ପାଇବେ ନାହିଁ।
एक कथा ता जीवन रे आसीबो नाही केतेबेला आसीबो नाही यदि यथेष्ट बुद्धि ज्ञान ता पाखरे थिबो केमिति हे गलाटा ए कथा जदि आम पाटीरु जिभारु न बाहरु बोली भाबुछंती बुद्धि ज्ञान रा आपण माने यथेष्ट पूर्ण होंतु प्रेज द लॉर्ड एले दुखर कथा कोन बुद्धि ज्ञान बोलु बोलु सीधा माइंड को मोबाइल पळे आसे ना आपण को पाखरे मोबाइल रो बुद्धि थाउ कि न थाउ ए जीवन को ख्रिस्टन को परी किपरि करिबी एवं मो द्वारा ख्रिस्ट किपरि प्रकाशित हेबे आ जो समय रे जहा जेपरि करिबा कथा ताको को जाय बुद्धिमान व्यक्ति मारिबो तो बढ़िया करे हाथ फाटला परि मारो नले मारो बढ़िया लोक माने हालेलुया किए ज्ञानी अटंथि किए बुद्धिमान अटंथि जेउ समय रे जेउ कार्य को जेपरि भावरे करिबा दरकार जति कि समय रे करिबा दरकार जदि आमे करि लउछे आमे बुद्धिमान अटु मो हाथ जोड़ुची दया करी बुझंतु आजर वाक्य को आमे यथेष्ट समय नेबा परा नेबा ओ हालेलुया प्रेज द लॉर्ड राती जाको मन करो बोलनांती तो तीन दिन सभा थिला बलांगीर जिला आगे मते डर लागुचा कि आपण बसी थांतो इटा नेबी इटा रखबी हालेलुया थैंक यू सर एते प्रेम अछि बोले बे बुझली प्रेज द लॉर्ड देखो सिटी लोक माने देखो छुआ छुई करले मात्र कुटकुटा है ऑर्डर मिली छी पुरा आज्ञा एटी मिली जाओ रक्षा गत 3 दिन थिले मो कंठाबांची शहर रे बलांगीर जिल्ला रे गत काली 10:30 रे मेसेज सरीला मोर ट्रेन थिला 11 रे जा खाऊ था कौन खाइबो चप्पा पाड़ो खाइबो मीटिंग सारे दमदार प्रचार थिला लव ऑफ गॉड थिला आपण माने सुनिने में YouTube रे पाइबे बहुत सुंदर वाक्य थिला प्रभु को कथा कहिले मो कहि नै प्रभु सहाय्य करले 11टा बजे ट्रेन थिला ट्रेन धरिली बा रायगड़ा को आसिली ट्रेन पहुंचला 3:05 या 10 समथिंग कौन करिबे भोको को भोको नो गेला गेली नथिंग नो खिया पिया नथिंग किसी मिली मत नहीं पानी गोटे पाइले जे पानी ठंडा पानी आ पाइले धन्यवाद प्रभु बोल भाबली मते ठंडा पड़े नहीं आ एसी बोगी हालेलुया तीनटा बेल उठिली बाहरली दांड को आई मीन प्लेटफॉर्म को देखिली कि जे जार गड़ी छुंदी के सोई छुंदी के कथा होछन के ट्रेन अपेक्षा रछन म कोन करबी भाबिली किछि बुद्धि बाट दिसला नै बाटे लगेज देले चाली चाली गली ऑटो पाखो केते न बागे आइति कि नै छाड़ी दियो बस स्टैंड को गली सिटी मसा भाईना औरी माछी दीदी थिले तांको सहित टिके टाइम स्पेंड करली ताके को कामी मा होथिले परभाषा परि लागुथिला मते तांको सहित टिके टाइम स्पेंड करली गाड़ी वाला केबे जाय उठबो बोले जोगी थिली प्रार्थना करी करी प्रभु उठे दियो बोले से उठी पला 4टा को भाबिले 4:15 रे छाड़ देबो बोले पचाले जे 5:20 रे बोला प्रेज लॉर्ड बोले भाबिली हालेलुया कंप्लेन तो करि पारिबो नै अन्य को दोष देई पारिबो नै सर्व अवस्था रे सब अवस्था रे धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड 5:20 रे बसली पचाले सर केते बेले पहुंचीबो अडबा जोटी बड़ बड़ डबा थाए अडबा रे से कहले मात्र दीपा 10 घंटे का भाबिले सत्य कहंतु एते टाइम लागबा कथा नै से कहला 10टा हमर प्रवीर पंडा महाशय मते कॉल करले सर प्रेज द लॉर्ड आपण केउन ठारे मो कहली पृथ्वी रे ओडिसा रे का अछि रायगड़ा रे अछि बाहरुची केतेले पहुंचबे 10टा हां 10टा 8टा रे पहुंचबा कथा कोन करबा सर गरीब लोक पाप बस रास्ती तो से महाशय मो पाई बहुत चिंता कले आ बढ़िया कारटा गोटे पठेले से बाबू माने तांको नाम जाने नै प्रभु को दास आसिले मो सहित मते नेबा पाई आ अछुंदी कि से अछुंदी
ହଉ ସେ ଥାଆନ୍ତୁ, ହଁ ଏବେ ନ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଆସିଲେ, ଅଡ଼ବା ଆସି ମୋତେ କଲ୍ କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଧା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ। ଏମାନେ ଅଡ଼ବା ଆସିବା ଲୋକ, ଅଡ଼ବା ଠାରୁ ବଡ଼ବା ପାଖକୁ ମୋତେ ପଳେଇଲେ କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା ଆସିକି ଜଗିଥିଲେ। ମୁଁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଗତ ରାତିରେ ଶୋଇ ନାହିଁ, ଗତ ରାତିରେ ଖାଇ ନାହିଁ, ସକାଳେ 11ଟା ପାଖାପାଖି ବେଳକୁ ବ୍ରସ୍ କଲି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯାଏ ଭୋକରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଆହୁରି ମୁଁ ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହିଲି। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବାସ୍ତବ ଭୋଜନ ଅଟେ। ତାହା ଯେ ବଢିଆ କରି ଖାଇବା, ଆଉ ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଖାଇବା, ଭରପୁର କରି ଖାଇବା, ବଳିଷ୍ଠ ହେଇକି ଆମେ ଏଠାରୁ ତେବେ ଯୌବନ ସମୟରେ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର। କିଛି କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଏଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ନା ଦେଉନାହିଁ। ଯଦି ଦେଉନାହିଁ ତାହା ଜଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଉଠା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ କୁହାଯିବେ। ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହେବାର ଅଛି। କେଉଁ ବିଷୟରେ? କଥା ଭାଷାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚାକିରି ଖୋଜିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ତାହା ମୁଁ କହୁଛି। ଘରକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପୁରୁଷ ଥିବେ, ମନେକର ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମନେକର ତାଙ୍କ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ହୋଇନଥିବ, ସେ ଗୃହରେ ଏଇ ପୁରୁଷଙ୍କ ସକାଶୁ କଳି ଝଗଡ଼ା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଜାଣେ, ମଜା ଆସେ ମତେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପରି ନୁହନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ବହୁତ ବହୁତ ୱାଇଜ ଅଟନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଜ୍ଞାନୀମାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପାଟିକୁ ଆସିଲା କହିଦେଉଥିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଟି ନଥିଲା ପରି ତନି ପଡ଼ି ରହୁଥିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କେଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଅଶାନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଷୟ ଆମେ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣା ଜିହ୍ବାକୁ ବଶରେ ରଖିବ, ଧୀରେ କଥା ହବ, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ହର୍ଟ କରିବ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ପଥ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ପଥରେ ଚାଲିବ। ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସହିତ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢାଇ ନେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମଠାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। ଆମର ମୂଳ ଟପିକକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଯିବା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏହାକୁ ସର୍ଟଲି କହିକି ସାରୁଛି। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥାରେ 7-8ଟି କଥା ବହୁତ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ। ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ଖୋଜିବେ, ପତା ଧନ ପରି ଖୋଜ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଖୋଜନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କ୍ଷେପଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରଭାବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସାହିରେ ମନେକର କିଛି ଝଗଡ଼ା ଅଶାନ୍ତି ହେଲା, ଆମେ କାହାକୁ ଡାକିଥାଉ ସମାଧାନ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ମୂର୍ଖକୁ? ବୁଦ୍ଧିମାନଙ୍କ। ମଣ୍ଡଳୀରେ ମନେକର କିଛି ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଆମେ କାହାର ଭରସାରେ ଥାଉ? ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତର ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସ୍କୁଲକୁ ମନେକର ବଡ଼ କିଏ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଆସିଲେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପାଇଁ, କୋଉ ପିଲାକୁ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଯିବ? ପରିବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିବ, ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ମନେକର ନଥିବ ଏଇଠି ମସଲା, ତ କେମିତି ପରିବା ଆଣିବ? ଛାଡ଼, ବେଶୀ ଭିତରେ ପଶୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ଦୋକାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସର ସମୟ ଆସିଲା କପଡ଼ା କିଣିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 2000 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟା ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା 2000 ଟଙ୍କାରେ 2ଟା ଶର୍ଟ କିଣିଲା,
आ गोटे पिला 2000 टंका रे गोटे पैंट किनला पैंट रु मूलरू शेष जाई चिरी जाई के बुद्धिमान बुद्धि सबुठी दरकार सबुठी दरकार सबुठी सब विषय बुद्धि दरकार रोषे करबा पई गेलिबा पई जो माने मद पिउछंती समान को बेसी बुद्धि नहीं की बुझा पड़ुची पानी जो माने न पी अलगा पानी पिउछंती समान बेसी बुद्धि नहीं की बुझा पड़ुची सब विषय बुद्धि दरकार सब विषय कहवा मत समय ना नंबर 1 बुद्धि पक्षरे पागल हूँ बुद्धि ज्ञान खोजतु नंबर 2 परमेश्वर सहित गोटे क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे यौवन समय जेहेतु आगु को यह करें ना मन रखिए ए शब्द गुड़ाक मुझे पचारि प्रथम बुद्धि ज्ञान नंबर 2 ईश्वर सहित क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे कहीं यौवन समय ही यह नितांत करवा दरकार बोली कहले यौवन समय पार है तारे एक आदमरु आदमी जदि पळे आसीबे दुईटा पंजरा जदि मिसी जिबे बोले आ किछि करि पारिबे नाही मन रखिबे किछि करि पारिबे नाही एनु यौवन समय रे ईश्वरक सहित प्रार्थना रे आत्म समीक्षा रे परमेश्वर को खोजिबा रे ईश्वरक रब सुनिबा रे यथेष्ट समय क्षेपण करंतु एकाकी थिबा बेले जो जोश थाए जो ऊर्जा थाए जो उद्योग थाए ए आदमर पंजरा आसी गला परे से उद्योग रहिबो नहीं पचारंतु निज माँ बापा मान को पचारंतु रहिबो नहीं हेबो नहीं जेतु दायित्व बढ़ी जिवो एनो यौवन समय रे स्पेंड ए क्वालिटी टाइम विथ गॉड जो मन आत्मिक मन से मन को बहुत मजा आसो ए वाक्य प्रभु को सहित यथेष्ट समय क्षेपण करिवे यौवन समय रे स्पेशली मैरिज पूर्व मैरिज होइछने मते किछ कथा नै किंतु म यौवन समय कथा कहूछि यथेष्ट समय क्षेपण करिवे कोन करिवारे आंठू भांगिबारे आंठे पड़ी थे मॉर्निंग रे उठी मोबाइल को रखी दी साइड रे मोबाइल को अनेबे नहीं मोबाइल रखी दी पछकानी मोया करूछु बोली कहूछि मोबाइल रखी दी सामने रे माने सी आपन को चलेबा आपन ताको चले पारबे नहीं मोबाइल को साइड रे एबे तारो टाइम नहीं आंठे देथिबे हृदयरु मन भितरु प्रभु मते तुमे दरकार मते कोन दियो कि न दियो मते तुमे दरकार प्रभु को ठारे अळी करिवे कोन पाई नॉट फॉर मनी बुझिबे मो कथा को पैसा पाए नहीं चाकरी पाए नहीं समस्या परे परे से सब अछि घर परे भविष्य परे मैरिज परे नंबर 1 रिक्वेस्ट नंबर 1 इच्छा लॉर्ड आई नीड यू प्रभु मते तुमे दरकार बाकी सब विषय पर हालेलुया जानंती प्रभु को केमते लागो की पिल्ला मो पाइले रे बाबू ए पिल्ला को किछि पुनी दरकार नै ए पिल्ला को के दरकार मु निजे दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को मत देखे मजा नहीं देवा पिल्ला में हवा की देखे भूल रे प्रभु देखले ओ प्रेज द लॉर्ड पाचिला हमको खाइला पड़ी लागु बोले प्रभु भाबार अछि हमको देखुथिले ना नहीं कोलरा पिता खाइला पड़ी अरे बी डिफरेंट मु मन कर प्रार्थना करिया पई गली आ प्रभु को दास मन कर जने प्रार्थना करिया पई गले प्रभु को दास प्रभु को कहउछने प्रभु मते केवल तुमे दरकार मते केवल तुमे दरकार मते तुम रब सुनिबार अछि मते तुम मुख देखिबार अछि आ मु जाई करी प्याज किले टमाटर किले बैगण किले आंबो किले ड्रेस किले मैस किले फैस किले गैस किले प्रभु काटी संतुष्ट होबे जे प्रभु आज्ञा जे कहूछि प्रभु मते तुमे दरकार हालेलुया हालेलुया हमर प्रार्थना को चेंज करू आपण मान को बहुत एनकरेज करूछि आपण माने मते यूथ मो भी यूथ बोले भाबुछि यूथ परा यस
एते धीरे कहते जे डाउट लगलानी प्रभु लोक माने जौवन समय किछि मागंतु नाय मो कथा को बुझी जबे धन्य होई जबो आपण मान जीवन जौवन समय किछि मागंतु नाय जौवन समय प्रभु को कहंतु प्रभु मते तुमे दरकार मु जेवारे जीवी तुमे मो सहित रुओ मु कथा कहला लोक मते ज्ञान दियो पाप न करिवा पई प्रभु जदी सहित थिबे गोटे वाक्य पढिबा जल्दी बाहर करो 16 गीत संगीता 8 शीघ्र शीघ्र माइक रे पढ़िबो जोर से पढ़िबो 16 गीत संगीता 8 मु सर्वदा सदा प्रभु को अपना सम्मुखरे रखि अछि से मोहर दक्षिण पाखरे थिबारु मु विचलित हेबि नाही मु सर्वदा कहा को निज सामने रखि छी सदा प्रभु को मोबाइल को नाही कि सुंदरी टुकी को नाही कि टोका को नाही ना फिनिश मोर आगे के थिबे मोर मालिक मोर सृष्टिकर्ता मोर प्रभु मोर राजा मोर यीशु जे मते प्राण दैछन्ती मोर आगे सर्वदा माने 24/7 24 घंटा के थिबे यीशु थिबे बाकी कोन थाओ कि न थाओ यीशु पुणी थिबे मो सहित मु पाप करि पारिबे This is a wonderful key to live a godly life. आत्मिक जीवन बिताइबा पई पवित्र जीवन बिताइबा पई एई चाबी काठी आजिठु नै जानतु प्रार्थना रे कोंतु प्रभु मोर सम्मुखरे मोर सामने रे केवल तुमे रो प्रभु मते तुमे दरकार Praise the Lord Hallelujah प्रभु पुणी हम सामने रे थिबे परीक्षारू आमे विजयी पुणी हेबा नाही एमते केबे हे पारिबो असंभव होते प्रार्थना को चेंज करंतु बेसी दुनिया ड्रामा लिस्ट नहीं कि भिखारी बोली मागंतु ना एटा दे दो सीधा ना सीधा बुढ़ा बुढ़ीले मागु थंतु एबे ना एबे से मागिवा टाइम नहीं मु सत कहूची मु किछि मागु ना कोन मागुची परे कहबे एबे कहबे नहीं हां सब कहबा करछि ना कोन मोर कथा अल्लो चालाकी हिची हालेलुया अनेक कथा मागिबार अछि किंतु मुख्य कथा कहूची ता होची कोंदु प्रभु मते तुमे दरकार मते कोन दियो कि न दियो प्रभु को मन को केमिति लागिवो जानंती ए कथा अरे वाह गोटा कंधमाल जिल्ला रे एपरि पिला मु देखि नै क्वाड आसिला पिला ए पिला को पुणे किछि दरकार नै मुई आका दरकार प्रभु को लोक माने गोटे पुओ गोटे झियो आ पुओ मनकर मैरिज करिवे से पुओ झियो को न चाहि टिके भलो खाइबा को दे दो मोर ड्रेस सफा कर दो घर झाड़ू करि थाओ घर माजु थाओ घर लेपु थाओ एटा करि थाओ सेटा करू थाओ बाकी से कोन होले हेउ थाओ झियो बड़ एन्जॉय करिवो कि तार सहित आज्ञा नहीं तू झाड़ू करे कि न करे तू रोसे करे कि न करे तू कपड़ा सफा करे कि न करे तू टिके मो सहित समय बिता एहा तो प्रकृत प्रेम आमे जदि प्रभु को कहबा प्रभु मते तुम एटा दियो कि न दियो सेटा दियो कि न दियो किछि कथा नै प्रभु मोर आत्मार रक्षा निमंते तुमे निजर सब रक्त ऑलरेडी दे दैछो एबे मते साहाय्य करो मो जबरि निजर सब जीवनर सब समय तुमको दे देबी एथि पई मो सहित तुमे रुह मते गाइड करू थाओ कोन करबी नै कोन करबी नै कोन करबी किपरि करबी केमिति करबी केतेबेल करबी तुमे जदि रहिबो तुमे मते गाइड करिवो तेबे मु तुमको दुख दे पारिबे नाही शैतानर मुंड काबा हि जेबो आज्ञा प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को सहित बहुत सुंदर गभीर यथेष्ट समय बितांतु आउ समय बितांतु बोली कहले मागिबारे बितांतु नाही दियो 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 ना तमे दियो प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को से यथेष्ट देइछते
परमेश्वर चरण बसवे आंठई पड़े हस्त उठाइबे आउ प्रभु को खोजिकी समय बिताइबे पथ पर्व म देखै पारु नै आपण माने गीत संगीत भलरे स्टडी करंतु एक भक्तर जीवन किपरि रहिबा दरकार सेठारे सब लिखा छै 63:1-2 रे लिखा छै मोर प्राण तुम निमंते तृषित का निमंते प्रभु को निमंते देखो से जीवन मोर शरीर तुम पाई लालसा करूची वाओ मोर शरीर का पाई लालसा करूची मोर चक्षु प्रभु को देखा मोर कर्ण तांकर शुणा मोर जिह्वा तांको गुणानुवाद करने मोर पाद तांको निकट को जीवाकू मोर हृदय तांको कथा भाड़ी हेबाकू माने पागल का पाई पागल यीशु को पाए प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आपनकर परिचय आज ठाରୁ चेंज हो जाओ कौन चेंज हो जाओ ए पिला पागल हो गला का पाई हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ए पिला कौन हैला कौन की किछ बुझा पड़ो नाही खाली बाइबल होची खाली प्रार्थना होची को गारे मीटिंग ले खोजी थाउची मीटिंग बळे जाउची राती रे सो नाही गीत बोली थाउची आंठे थाउची उपवास करूची ध्यान करूची वाक्य सुनुची गीत सुनुची प्रभु बोली पागल होची आपनकर परिचय आज चेंज हो जावा दरकार प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रभु को लोक माने ए शरीर कथा शुणी आमर किछि लाभ आज जाए हेई नाही कि हेबो नाही शरीर कथा शुणा बंद करंतु आत्मांकर कथा टिके शुणंतु धन्य हो जीवन धन्य नंबर 1 कौन कहले बुद्धि और ज्ञान को यथेष्ट संग्रह करंतु नंबर 2 ईश्वर को सहित यथेष्ट समय क्षेपण करंतु मो कथा बुझंतु दया करी मैरिज हला परे चाकरी हे गला परे सेटलमेंट हे गला परे दायित्व बढ़ी जीवो आपण एबे जहां चाहू छंदी परे करि परिबे नाही दया करी आजि थारु यथेष्ट घंटा समय ईश्वर को सहित बितांतु देखिबे आपण जानि पारिबे नाही गोटे सुंदर की चाबी काठी आपण मान को दोची जो मान को मन रे बहुत खराब चिंता प्रार्थना करूथिबे आंठेथिबे किंतु मन थिबो अश्लीलता रे खामुकता रे जानते ता पय बड़ मेडिसिन कोन प्रेजेंस ऑफ गॉड आपण यथेष्ट टाइम स्पेंड करंतु ईश्वरंकर अदृश्य शक्ति को आपण जीवन रे जानि पारिबे नाही आसी जाइतिबो परे आपण साक्षी हेबे हालेलुया 3 नंबर जौवन समय थाउ बाइबल को पानी कर दियंतो कौन करिवे पानी पर घोषि देबे पानी पर जानिबे बाइबल पोक हो जांतो यथेष्ट समय बाइबल सहित बितांतु निजर यौवन समय थाउ जानती ईश्वर को वाक्य बाइबल वास्तव अग्नि अटे अग्नि ए अग्नि जदि भीतर को पड़ेब आउ को अग्नि फाइटिंग करे जीति पारिबो नाही आउ गोटे अग्नि ना कोन जानती व्यभिचार बेश्या कामुकता एहा मध्य गोटे अग्नि अटे किंतु ए प्रकृत अग्नि रे जदि आम्हे माने प्रज्वलित हे जलिक रहिबा नेगेटिव अग्नि याकू पराजय करि पारिबो नाही हालेलुया ओके छुपा भाई बने मन के देखि छी केबे दंगे डिस्टर्ब हेबे नाही आगे डिस्टर्ब हेबे नाही को सेंस रे को विषय हेबे नाही जानंती गोरा चमड़ा को चमड़ी को देखि केबे हेबे नाही एते गभीर प्रेम संपर्क रे समान रहि जाइथिबे प्रकृत प्रेमिकन को सहित से केमिति हेइ थाओ केंदिरा पिंदि थाओ केते भलो दिसु थाओ हमको किछि फरक पड़िबो नाही जेतु वास्तव अग्नि आंगो भितरे अछि प्रेज द लॉर्ड बाइबल कथा को जिबे नंबर 3 कोन बाइबल को बहुत
ଭଲରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଥାଉ ଥାଉ ପରେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀପ୍ତି ମୋ ଉପରେ ଉଦ୍ଦିତ ହେଉଛି। Praise the Lord। 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସେମ୍ ଟୁ ୟୁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ଅଧା ଡେ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, 12ଟା ଯାଏ ରୁହନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ମାସେ ରୁହନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶକ୍ତି ଦେବେ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଆସିବ। ପରେ ଆପଣମାନେ ହପ୍ତାକୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ରହିପାରିବେ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଇଭିନିଂ ଯାଏ। ବହୁତ ସରଳ ଭାଷାରେ ଆଉ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଅଧା ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଉପବାସ, ତାହା ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଟିକେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଉ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ରାତି ପୁରା ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ହିଁ ହେବ କି, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ କି? ସଫା ସିଧା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେବ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଶକ୍ତି ମିଳେ, ଫାଷ୍ଟିଂ କଲେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ପାୱାର ମିଳେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତମର ସାକ୍ଷୀ ଅଟନ୍ତି, ଅନୁଭବୀ ଅଟନ୍ତି। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଯଦି ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବ, ସେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦିନ ଏପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ସପ୍ତାହ ଯାକ କିଛି କାମ ସେ ମନେକର କରିନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର, ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ଦରକାର, ସେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯେପରି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁଛି, ଫାଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି ସେପରି ଅଟେ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପବାସ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯଦି ବସିବ, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଅଦ୍ଭୁତ ଭାବରେ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ। ପାପର ପ୍ରଲୋଭନ କେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ବଡ଼ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା, ସେ ପ୍ରଲୋଭନକୁ ପ୍ରଲୋଭନ ପରି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ଲାଇଫ ଆଜ୍ଞା, ବଢିଆ ଲାଇଫ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଲାଇଫ ମୁଁ ପାଇବି ବୋଲି, ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ହୃଦୟ ସହିତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଳିଷ୍ଠ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମୁଖ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଉପବାସ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବେ ସେଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ବିବାହ ହେଲା ପରେ, ବୟସ ବଢ଼ିଗଲା ପରେ ଉପବାସ କରିବା ସେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଯୌବନ ସମୟରେ କରନ୍ତୁ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. କେତୋଟି ହେଲା? Number 1, Number 2, 3, 4, ଯଥେଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଟିକେ ହାତ ଧରନ୍ତୁ, ଏମିତି କରି ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ ଟିକେ ହଲାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୋରସେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଖାଇବା କଥା 6 ଦିନ କୁଟା କରି ଖାଅ, ବେକେ ଯାଏ ଖାଅ, ଶଙ୍କେ ଯାଏ ଖାଅ, ଆଉ ନାକ ଯାଏ ଆଉ ଖାଅ, ଆଉ ଖାଉଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମାତ୍ର ତତେ ଏକା କହୁଛି ବୋଲି କୁହ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପବାସ ରୁହ, ଦେଖିବେ କିପରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆମେନ୍, ହାଲେଲୁୟା। ଫାଷ୍ଟିଂ କ'ଣ କରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣନ୍ତି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ସିକ୍ରେଟ ପାୱାର ଅଫ ଫାଷ୍ଟିଂ। ଆପଣ ଯିବି ନାହିଁ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପଳେଇବେ। ଆପଣ ପୁଣି 6ଟା କଦଳୀ ଖାଇବେ, ପେଟ ଭରୁନି ବୋଲବେ। କେବେ ଏମିତି ହୁଏ କି କେବେ ଏମିତି ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟିଂ ସେମିତିଟା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଅମିତ ପାଣି ସାରକୁ ପୁଣି ମାଇକ୍ ଦେଇଥିବେ, ଆଉ ଗୀତ ଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିପାରିବେ। ଏମିତି କେବେ ହେବ କି? ହେବ ନାହିଁ।
Praise the Lord. ठीक से परी फास्टिंग एक व्यक्ति यदि उपवास रे समय क्षपण करिवे अपूर्व अद्भुत शक्ति से पाइबे आ पवित्रता को अनेक पवित्रता पाए बहुत संघर्ष करते भाई भौणी माने किपरि मो पवित्रता पवित्र जीवन को मेंटेन करिवि किपरि पवित्रता रहिबि दिस इज द वंडरफुल की हप्ता को गोटे दिन करबा आरंभ करंतु आ सब कथा मो अनुभूति रो कथा रखुची एमती किछि कहि दउ नै उपवास करिवे शक्ति मिलिबो पवित्र जीवन को आपण सहज रे मेंटेन करि परिबे हालेलुया हालेलुया 5 नंबर जौवन समय जहाँ नितांत करवा दरकार बहुत समय देवा दरकार बहुत चिंता करवा दरकार बहुत गुरुत्व देवा दरकार ताहे होची यथेष्ट परिश्रम करिवे जौवन समय सब विषय में आउ जीरो लेजीनेस देखा जीवा दरकार लाइफ रे जीरो अलस्य शून्य होबे कठिन परिश्रम करिवे कठिन हेले कठिन परिश्रम करिवा लोक रात रे केते घंटा सोइले ताकू ठीक हबो 4 घंटा हां 8 4 केते कोन दिन को केते घंटा 12 घंटा ए प्रभु 24 घंटा को मन कर आमे 7-8 घंटा मन कर सोई गलु केते घंटा बळकिला आज्ञा 8 मन कर धरिले आउ 8 आउ 8 24 घंटा को मन कर 3 भाग करूचे तार गोटे भाग सोईबारे पड़ेला माने केते बुद्धि देखो आमे प्रभु लोक माने निद को जमा भल पातु ना ओहो हो केते जल्दी आपण मनीष होई जेबो जानंती निद को भल पातु ना दिन रे तो भूली जानते सोइबा असंभव हो दिन रे प्रश्न उठिबा को नाही जदि आपण यंग अछंती नो वे एट ऑल दिन सोइबा पई जमा नाही जमानकर दरिद्र बदभ्यास अछि दिन रो सोइबा आज थारो इंजेक्शन नियंतु दिन रो सोंतु नाही बर्बाद बागु जाउछंदी कांग्रेचुलेशन कुटकुटा सो थान खाली सोई की थान आ बे सोई पड़ो जल्दी सो ना प्रभु हमको सुस्त सबल शरीर दै छथि सोइबा पई की ना नाही बेसी सोइबे आदमा परे हेबे अर्थात 15 काई हाड़ काई अस्थि काई होथिबे दिन रे जमा सोइबे ना निद आसिले मत सोइबे गोटे कथा कहबी बहुत कम टाइम मो सोउथिली एबे नाही सोउथिली दिन बेले आखि लागी जाउथिला वॉश बेसिन को जाउथिली पानी छाटी होथिली आखिरे आवासी बाइबल पढुथिले जदि आपण दृढ़ निष्पत्ति नै जिवे के उठैबा आगे आपण को के उठैबा आपण को पवित्र हबा पई देखिबा पूरा केई अटकाई पारिबे नै आपण जदि चाहिबे मो केते दिन रे बाइबल सरीची मोर कथा मो कहबा कास नै जा छाड़ निष्पत्ति बाइबल मते सारी माने सारी जा जो होगा देखा जाएगा निज सहित टिके पंगा नियंतु कहा सहित ना मते 10 दिन रे बाइबल सारिवार अछि सारिबो तो हालेलुया ताली मारुछ ना केंति होछ ना बुझि करू ना प्रभु को लोक माने अलस्य शून्य जीवन परमेश्वर बहुत भलो पान आपण को लागुची जिसु केबे मध्य रेस्ट नहीं थिबे अजुथा रेस्ट दिन रे अजुथा सोइथिबे असंभव अटे यूथ समय रे युवा समय रे जेते परिश्रम करि पारिबे सेते परिश्रम करंतु परिश्रम केउ विषय करिवे जानंती मो देखची आमे एते गरीब थिलु आगे पानी बोतल मान कोन जान नथिलु नहीं जान तो
पट्टी गोटे बिछौले डेक्ची डू यू नो डेक्ची Yes. वेरी गुड भल डेक्ची रे पानी आणुले छोटिया ग्लास आणुले रखुले आ पट्टी मछड़ा बिछे पड़ुले पानी काढ़ी काढ़ी पिउले आ इंग्लिश शिखिबा पई एते पागल हो जाइथिले आज्ञा एबे जे सिखुची एबे टाइम हो नै जे दुईटा सिखबार अछि तो एते पागल हो जे इंग्लिश सिखिबा पई डिक्शनरी डू यू नो डिक्शनरी Yes. हां डिक्शनरी खोसिबा आरंभ कर दी सारी देवी बोली आ केते जाय खुशी थिले सब कहबा को आसी नै माने परिश्रमी हो सब विषय पाठ पढुछन्ते जदि पुओ छ मान अछन्ते एमिति पाठ पढुतो माने मते टॉपर हबार अछि केवल पाठर ध्यान दियो पाठ पढिबा बयस सरी गले एबे एबे आज्ञा मान पाठ पढ बोले हबो की बो नाही बुझा पडुछि तांगर परिश्रम करबा ड्यूटी तांगर एरिया अलगाटा बेसी से माने परिश्रम करूछन्ती आमे मनकर पाठ पढुछु तो पाठ पढारे यथेष्ट परिश्रम करू मझिरे मु देखुथली ओडिशार गोटे टॉपर झियोटे से कहूला मु राति गोटे जाई पढुथिले तांको घर आज्ञा ए स्टेज एडिता हो ओडिशार टॉपर भावନ୍ତୁ चिंता करवा दरकार जो समय रे परिश्रम करवा दरकार जो विषय रे परिश्रम करत आ गोटे बहुत इंपोर्टेंट कथा कहबी यथेष्ट परिश्रम करी टंका अर्जन करत जौवन समय रे बुझिबा पई चेष्टा करिवे उल्टा पुल्टा बुझिबे नहीं यथेष्ट परिश्रम करी टंका अर्जन करंतु से टंका को यथेष्ट ईश्वर को राज्य पई व्यवहार करिवे निज पई नहीं ना 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 मोर यह गोल थिला अति शीघ्र भयंकर भयंकर माने अपर्याप्त संपत्तिर मालिक हेबी सब पैसा देवी प्रभु को सेवा पाए या थिला मोर गोल आ मु थिली से ट्रैक रे थिली बाकी प्रभु मोर ट्रैक चेंज कर देले माने जहा करिबा प्रभु को काम होतबार अछि हमर जीवन रो पर्पस सेटा हेउ प्रभु को सेवा करछु तो बेस्ट दाटू बड़ किछ नै यदि प्रभु को सेवा करू न पार्ट टाइम रे मते प्रभु को सेवा का करो हालेलुया मोर जरा चाहे हे पारु छी कर दबार अछि म आसु जे से पॉइंट को नंबर 1 जल्दी यथेष्ट बुद्धि ज्ञान आरोहण करिवे नंबर 2 यथेष्ट समय बिताइबे 3 बाइबल सहित 4 प्रति सप्ताह उपवास फास्टिंग जेमथि मध्य करिवे 5 परिश्रम करिवे यथेष्ट आठ बढिबार परिश्रम घर काम करिबार परिश्रम जानन्ते हमर घर आज्ञा कोडिया घर जितु सर को माने जानि नांते हाथ उठांतो प्रश्न का निजे भूल होते नहीं अने किथे पतला थिले से कहती माँ बापा कहती बहुत पतला थिले मोठ भी पतला थिले हाइट ठीक थिले से आउ आम बड़ दीदी दुई जन मिसी माटी खड़ी ताको पानी पकई ताको तोली ताको इटा बनै घर बांधी जो समय जहा करि पारिबे करंतु घर बांधुछंती निजे निजे बांधंतु ना निजे करंतु सिखु सिखु हो पैसा कहीं वेस्ट करिया देखो उल्टा सीधा बुझिबे नै मो कथा को यथेष्ट परिश्रम एहा अछि हमर पॉइंट हमर घरर छात गुणपुर हला को आमे जाइथुलु जंगल को कोन आनिबा पई जानथि सेंटरिंग करते छात पई बोली कोन कोनथि ताको म जानि छोटो छोटो हां हां सेंटरिंग काठ आउ आउ सरू सरूटा कोन पई गोटे पका दे माटी सहित बेड मेडा हां हां सेजी काठ हां बुझा पडुछि प्रभु को लोक माने परिश्रम करिबा पई केबे मध्ये पछकु जहाबे ना केबे ना ना घर पई जा करि परिबे यथेष्ट करंतु शरीर फल पई जा करि परिबे यथेष्ट करंतु मंडली रो फल पई जा करि परिबे यथेष्ट करंतु आम मंडली रो टाइम थला 9टा गुणपुर रे मो 8टा बेले पहुंचुथिले 8टा बेले पहुंची
ପାଇପ୍ ପାଣି ମାରି ବାଲ୍ଟି ଧରି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ମ୍ୟାଡମକୁ ମାଗି ଆଣିକି ସର୍ଫ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇ ପୁରା ସଫା ଝାଡୁ ମାରୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ, ତାପରେ ପୋଛା ମାରୁଥିଲି। ୟୁଥ୍ ଟାଇମରେ ଯାହା କରିପାରିବେ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରିପାରିବେ। Praise the Lord. ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦିଶିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ରେ ଇଏ ପିଲା ଅଳସୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି। Yes. Yes. ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ ଲାଗିବାର ଅଛି ବଡ଼ କର୍ମଠ ପିଲା, ବଡ଼ ସକ୍ରିୟ ପିଲା, ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ ପିଲା ବୋଲି ଲାଗିବାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିବି, ନିଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ। କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବେ? ନା, ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନି ବୋଲି କଣ ଭାବନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇନାହିଁ। Can you really imagine it? ଗତକାଲି 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର ହେଲା ପରେ ନ ଖାଇ ଟ୍ରେନରେ ଗଲି, 3 ଘଣ୍ଟା ଟ୍ରେନରେ ଅଧା ରାତିରେ ଶୋଇଲେ ଫସିଲି, ନ ଶୋଇଲେ ଫସିଲି। କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଆକା ଜାଣନ୍ତି। ପାଣି ଟିକେ ପିଇବି ବୋଲି ଭାବିଲି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲେ ଫସିଲି, ନ ପିଇଲେ ଫସିଲି। ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କଣ ହେଲି। ନିଦକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ। ନିଦକୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବ ସେ କେବେ ମଣିଷ ହେବ ନାହିଁ, କେବେ ମଣିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ମଣିଷ ବେଶୀ ନ ଶୋଉ, ଏଟା ଲାଇଫର ବିଧି ବନାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯଦି ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛି ମୁଁ ବେଶୀ ଶୋଇବି ନାହିଁ, ନା ଶୋଇବା ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଶୋଇଲେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି କି? ତେବେ କିଛି ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବଢ଼ିଆ ପାଗ ହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ରିୟ ଆକ୍ଟିଭ ସେମାନେ ପାଗକୁ ମୋତେ ଗାଳି କରିବେ, ଛି ଦରିଦ୍ର ପାଗ, ଭଲ ଟିକେ ପାଗ ହେଲାନି ଆଜି, ମୁଁ ପଢ଼ିପାରୁନି ବୋଲିବେ। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଏହା, ଏଥିପାଇଁ କହୁଛି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ଆଳସ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ଜୀବନ ବିତାନ୍ତୁ। କେତୋଟି ହେଲା? 6 ନମ୍ବର, ପ୍ରତିଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ। ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଯୌବନ ସମୟରେ ଏହା କରିବେ, ପରେ ଏହା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦଉଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେବ କି ନାହିଁ କି ସମୟ ଜଣା ନାହିଁ। ପଚାରନ୍ତୁ ନିଜ ମାଆକୁ ଟିକେ ଯାଇ, କେତେ କଷ୍ଟ। ପାହାନ୍ତିଆରେ ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତ କଲା, ନହେଲେ ଦିନ ଯାକ ବେଷ୍ଟ। ହଁ କି ନାହିଁ ମା? ବିଲକୁଲ। କାମ କରିବ ନା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ତାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କିଛି। ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ଲାଡ଼ ଗେଲ ହବା ବନ୍ଦ କର। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଣ୍ଠୁପାତ, ହାତ ଉଠ, ହସ୍ତ ଉଠାଅ, ଯଥେଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। କଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବ? ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ଦୟା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, କରୁଣା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ରକ୍ତ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଶରୀର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୀବ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଚକ୍ଷୁ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପରିବାର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ପଇସା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଘର ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ। ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ତୁତି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଶଂସା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ଜିହ୍ୱାରେ ସ୍ତୁତି ହେବ ମାନେ, ଯଦି ସ୍ତୁତି ବାହାରୁଛି ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବେ। That is the power of praising God. ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବେଶୀ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ନାହିଁ, ଏମିତି କହୁଥିବେ, ଏମିତି କହୁଥିବେ। ସେମାନେ ସ୍ତୁତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚାବିକାଠି ଦଉଛି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବେଶୀ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସ୍ତୁତି କରିବାରେ, ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାରେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଦେବା ଲୋକକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମାଗି ପାଇଯାଆନ୍ତୁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଥମେ ସ୍ତୁତି, ପ୍ରଥମେ ମହିମା। ଆଉ ଗୀତ ଗୁଡାକ କେବଳ ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ ଗୁଡାକ ଗାଇବେ, ଅନାବନା ଅଯଥା ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ, ନା, ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ସମୟ ଅଛି। ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯଦି ବିତେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତହିଁର ଏକ ଲକ୍ଷଣ, ଏକ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ମୋର ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଗୌରବ ପାଉଥିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୀତ, ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୀତ ଅଛି, ଅନୁତାପର ଗୀତ ଅଛି, ଉପବାସର ଗୀତ ଅଛି, ଦୁଃଖର ଗୀତ ଅଛି, ମନ ଫେରଣର ଗୀତ ଅଛି, ପବିତ୍ର ହେବାର ଗୀତ ଅଛି, ଆନନ୍ଦର ଗୀତ ଅଛି, ଇତ୍ୟାଦି ଗୀତ ଗୁଡିକ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଜିହ୍ବାରେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜିହ୍ୱାଙ୍କର ସ୍ତୁତିର ଗୀତ, ପ୍ରଶଂସାର ଗୀତ, ଧନ୍ୟବାଦର ଗୀତ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ହାଲେଲୁୟା। ଗୀତର ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବେ। ଯେମାନେ ଆତ୍ମିକ ମନୁଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମଜା ଆସୁଥିବ। ଗୀତର ଲିଷ୍ଟ ବନେଇବେ। କେଉଁ କେଉଁ ଗୀତରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେଉଛି କେବଳ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇବେ, ବାକି ଗୀତ ଗାଇବେ ନାହିଁ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଉଥିବେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିବାର ସେମିତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଜଣେ ଆସିକି ଗାଇବ ସ୍ତୁତିର ଗୀତ ଗୋଟେ କୁହ, ଜଲ୍ଦି କୁହ। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति ताली लेके मारो है, गाय भी नहीं। वो स्तुति के सिंहासन पर बैठा है मेरा यीशु राजा। वो स्तुति के सिंहासन पर बैठा है मेरा यीशु राजा, यीशु राजा। धन्यवाद। स्तुतिर सिंहासन रे प्रभु बसिछन्ति बोली मनेकर गोटे बालक बाबू गाइले, आ गोटे महाशय मन परि प्रभु मन टिके दियो। जने लोक स्तुतिर गीत गाइले प्रभुଙ୍କ नाम केते गौरव होउची, हेले एई व्यक्ति प्रभुଙ୍କର गौरव को ध्यान दोची। एई व्यक्ति निजर पाप दरिद्र काम कथा जीवन को ध्यान दोची। देखंतु सेटा भूल मु ताहा कहू नै, ओके बुझिबा पय चेष्टा करंतु। से भूल करू जे ताहा कहू नै, आपण टिके कम हायर, टिके उच्च लेवल जीवन को आसंतु, टिके उन्नतर जीवन को आसंतु। माने एपरे हे जांतु जे आपण को अनुतापर गीत गाइबर आवश्यकता नै। एग्जांपल देबी जितु आज्ञा को, तुरुक आज्ञा को, डानियल आज्ञा को आपण को केबे मते लागुची से माने पेरिया ए गीत गाउथिबे पर्सनली केबे लागुची काई कि समाने गाउ नांती आमे काई कि गाइबो। समाने सही उच्च स्तरीय जीवन को जाई सारी छंती। एबे समाने को जीवन जदि कि बाहरी हो माने धन्यवाद, प्रशंसा, गौरव, वंदना, महिमा, स्तुति प्रभु खुशी हेले तांकर गीत निज खुशी पाए। हालेलुया। प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ गीत गाइबे माने प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ गाइबे। ए शब्द गुडा को ध्यान देबे। मु कोन कहली प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ जे गाउछ माने प्रभुଙ୍କ ପାଇଁ गाउ ना भाई, अजता गीत गाउ ना ना। मु आउ बारंबार कोछि बुझंतु मु कोन कोछि। से लाइव को आसला परे एहा ऑटोमेटिक हे जिवो। आम चर्च को एठारे दुई भणी अछंती, से माने ए अंचल से माने बरमपुर रुहंती। तांको केतले पचार नेबना भाई को पचार नेबे, अजथा कांदो बाबा ना 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 हमें समस्त आंठेबु आ यथेष्ट स्तुति प्रशंसा करबो। अरे जदि के स्तुति प्रशंसा पाइबा पई योग्य से हम मानकर प्रभु यीशु ख्रीष्ट। हालेलुया। तो देइयो ना तांको जेतले बात था योग्य जे बात था दियो तांको से जणे मात्र योग्य स्तुति पाइबा पई, गौरव पाइबा पई, महिमा पाइबा। हालेलुया। गोटे कथा को शुणु, आम जीवन को अनंत काल अग्नि रक्षा करने से निज को सब कुछ देदेले। निजर देइछन्ति ना नाइ? आउ किछ बाकी अछि कि देवार अछि कि किछ बाकी नाही। एबे मोर पाळी आसे छे। मोहि तो रक्त मोर रक्त मागुछन्ति कि से मोर प्राण मागुछन्ति कि नाही। कृतज्ञ हृदय स्तुति, धन्यवाद, महिमा, प्रशंसा, गौरव पारिबा के हल्ल्या हवा जाय थांतो। प्रेज द लॉर्ड। 69 तमेरो 30 पढतो। यस जल्दी पढतो। मु गीत रे परमेश्वर नाम प्रशंसा करी, वो धन्यवाद दे ताहाकर गौरव करी। पुणे ताहा गोरु अबा श्रृंग वो खुरायुक्त वृक्ष अपेक्षा वृष
ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତୁଷ୍ଟିକର ହେବ। ଆମେ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରିଲେ ତାହା ଅଲଗା ବଳିଦାନ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସାରେ ଅଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କଲେ କଣ ହେବେ ପ୍ରଭୁ? କଣ ହେବେ? ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ବେଶୀ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମାଗି କରି ବିଚାର କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିଦିଅ, ସବୁ ଦେଇଦେବେ ସେ। ଲେଖା ଛିଣ୍ଡିସ୍। Praise the Lord. ଟିକେ ତାରିକା ଶିଖ। Hallelujah. Praise the Lord. ବାପା ମାନଙ୍କୁ ଫୁସଲେଇବା ପାଇଁ ମା ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ ଆକୁ କେମତିଟା ଇଚ୍ଛା, ଆକୁ ମାନେ ସରି ଆକୁ ନୁହଁ ୟାଙ୍କୁ କୋଉଟା ହେଲେ ତାଙ୍କର ପକେଟରୁ ଖସେଇ ପାରିବି, ନହେଲେ ମୋର ପିଲାକୁ ନହେଲେ ମୋର ଝିଲାକୁ ଦେଇପାରିବି ବୋଲେ ସିନ୍ଦୁରା ଟିକେ ବନେଇଦେବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମୁଡକୁ ଦେଖୁଥିବେ, ଏବେ କହିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ, ଏବେ କହିଲେ ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି, ତୁ ତାର ପୁଅକୁ ଆଉ ଝିଅକୁ କହିବେ। ସେ ବାପା ଟିକେ ମୁଡକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଶୁଣିଲ କି ମୋ ହଉ ଚାଲୁ। ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏଇଟା ଦେଇଦିଅ ବୋଲି ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା କଣ କଲେ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ସେଇଟା କର ନା ଭାଇ। ମାଗିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ମୁଁ କିଛି ମାଗୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋର ବାପା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ମତେ କଣ ଦରକାର, ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆଉ ମାଗିବାର କି ଆବଶ୍ୟକ? କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାଗିକି ଟାଇମ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଅଯଥା, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦେବା କଥା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦେଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ନ ଦେଲେ ହାଲେଲୁୟା। ସେଟା ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ। ଆରେ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ସେ ଅଲରେଡି ସବୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ଅଛି କି ନାହିଁ ମୋ ପାଇଁ? ମୋ ପାଇଁ ଦୂତ ମାନ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ବାଇବଲ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ସେବକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଅଛି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଦେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମୋ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଉ କଣ ମାଗିବୁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅଯଥା ବିଷୟରେ ଦୁଃଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଘର ଟିକେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଟଙ୍କା ଟିକେ କମେଇ ପାରୁନୁ, ପ୍ରଭୁ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ଭଲରେ ଟିକେ ଖାଇ ପାରୁନୁ ପ୍ରଭୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ, ବାପା ମାନେ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଜମି ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ଗାଡି ହେଇଗଲା, ଟିକେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆର ସବୁ ବିଷୟ ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁନିଆର କିଛି ନଥାଇପାରେ। ଦୁନିଆକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖ। ଯେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି, ଯେ ସର୍ବା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ସେ ନିଜେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦରକାର ଆମକୁ? ଆଉ କଣ ଦରକାର? Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ। ଗୀତ ଗାଇବେ, ସ୍ତୁତିର ଗୀତ ଗାଇବେ, ଆଣ୍ଠୁ ହୋଇ ପଡ଼ିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିବେ, worship କରିବେ, worship। ଆଉ worship ମାନେ ବଡ଼ ପାଠ, ସେ ଭିତରେ ପଶିବା ନାହିଁ। ଥାଉ, worship ରେ ତାଳି ବାଜେ ନାହିଁ, ଜାଣନ୍ତି? ଭିତରିଆ ପାଠ ପରେ ବୁଝିବା, ପ୍ରଭୁ କେବେ ସମୟ ଦେଲେ ବୁଝିବା। ତାଳି ତାହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପାର୍ଟ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ତାଳି ନୁହେଁ। ଆମେମାନେ ଯୋଉ କହୁଛୁ ନା ଆସନ୍ତୁ worship କରିବା ବୋଲି, ତାହା ସ୍ତୁତି ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ଅଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେବେ ଆମେ ଶିଖିବା, ବୁଝିବା ବା ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟଡି କରି ଜାଣନ୍ତୁ। କେତେ ଗୋଟି ହେଇଛି? 6ଟି। 7 ନମ୍ବର, ଅଯଥା କାମ କରିବେ ନାହିଁ। ଯୌବନ ସମୟରେ ଅଯଥା କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ଅଯଥା ଲୋକ ସହିତ ମିଶିବେ ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛ, କାନ ଖୋଲି ଶୁଣ, ମୋର ଜଣେ ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି, ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା କି ଆମେ ଆଜିଠୁ? ହାଲେଲୁୟା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ବନେଇବା।
याको टिके सांग बनातु आज्ञा मनीष करी ठिया करदो आपनको प्रेज द लॉर्ड अଯଥା काम अଯଥା विषय आपनको जीवन रे जमा देखा न जाओ आ अଯଥା विषय रे अଯଥା समय क्षेपण मध्ये अछि अଯଥା विषय समय नष्ट करिवे नाही ना बुला बुली जो करथियो माइंड फ्रेश की माइंड फ्रेश बुला बुली करले हमको कोआडू टाइम बुला बुली करिया पे टिक भाबी देखंतु हले हमर माइंड फ्रेश थाउ नाही की कथा प्रभु को लोक माने से सब दुनिया लोक मान को दुनिया रो लोक माने कहले चलिबो हमर माइंड सर्वदा फ्रेश थाए एथि बाय जे तू पवित्र सत्य शांति रो परमेश्वर हम संगरे रहंती हमको फ्रेश सेवा पाई को पार्क दरकार नहीं फ्रेश सेवा पाई को मूवी थिएटर दरकार नहीं फ्रेश सेवा पाई से तार कॉल दरकार नहीं हमको हम ऑलरेडी फ्रेश एवरी टाइम फ्रेश प्रेज द लॉर्ड सुंदर जीवन अनेक आज मिस कर बसी छंती फ्रेश सेवा पाई बोलते हम सिगरेट टाणबो की कथा बोले फ्रेश लागुने पड़े जे पुड़िया टिके चोबेले फ्रेश लागो मते मूर्खतार बाहरंतु निर्बोधतार बाहरंतु अଯଥା समय नष्ट करबा बंद करंतु नहीं नष्ट मोबाइल गुडे अଯଥା विषय थे अଯଥା विषय मोबाइल रे देखंतु नहीं ना गोटे कथा को सब दिन पे मन रखंतु मोबाइल आपनको आज थारु आउ रूल न करबा दरकार कौन कहले मोबाइल मते आउ रूल न करबा दरकार माने एटा टिके देखि दे सीटा टिके देखि दे एटा टिके देखि दे सीटा टिके देखि दे बोले मैं एटा देखुथिबी सेटा देखुथिबी सेटा देखुथिबी एटा देखुथिबी आ ना मोबाइल को मोबाइल तुई तते मुई किनिची तुई मते किनि न मैं जोटा इच्छा सीधा देखबी जेते बड़ी इच्छा सेते बड़ी देखबी राती 9टा पर तो छुईबी नहीं जा केते कांदू था बोलो ए मोबाइल कथा में सुनी बर्बाद हबो की कथा सुनो तो जौवन समय गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहछि जौवन समय रे केवल जीशुंकर आउ तांको वाक्यर ही दास होंतु आउ पापर की मोबाइल रो की शरीर रो दास होंतु नाही बुझी पारले कथा सुनिबे तो जीशुंकर नले बाइबल रो मोबाइल रो नाही कि शरीर रो नाही ना ए गोटे विषय बुझी जिबे ओहो धन्य ही जो आपण मान जीवन मोबाइल रो दुनिया कथा से कहबो एटा चिपे सीधा देखे सीधा छुओ सीधा करे ना 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 मते सुनिबा नै मोबाइल को जिबे मन करो अमुक सार कर वाक्य सुनिबार छी मोबाइल खोलु सर्च बटन को जिबे असुविधा कौन हुए आमे भलो चिंताधारा नहीं मोबाइल धरुचे खोली देला परे फर्स्ट जो पेज आसुची से पेज टच करे सिटी बुडी घंटाटे पार हो जाउची सेटा करंतु नहीं एथि स्ट्रिक्ट होवा पड़ेगा मु मारिबी अमुक आज्ञा को नाम मारिबी तांको वाक्य सही वाक्य सुनिबी स्ट्रिक्ट जदे हेबे नै फसी जेबे आपण माने हालेलुया हालेलुया अଯଥା काम जमा करिबे नाही केतोटी हला 7टी 8 नंबर जौवन समय रे जहाँ करि पारिबे ईश्वर को पाए ताहा करि नियो तुम कहउथिले सतेबाळे जहाँ करि पारिबे प्रभु को पाए जौवन समय रे जहाँ करि पारिबे प्रभु को पाए करि नियो जेतु परे आपण करि पारिबे ना चर्च काम कोंतु मिनिस्ट्री काम कोंतु सफा सुतरा काम कोंतु मंडली बढ़ेबा काम कोंतु सेवा काम कोंतु गीत गाइबा काम कोंतु मीटिंग अरेंजमेंट करबा कथा कोंतु एडी केते हमें पोछो थिबा आज्ञा टी नॉर्मली कोंतु अनुमानिक कोंतु अनुमानिक जल्दी कोंतु किछि भी गुड कोंतु केते पोछो थिबा 400 पास्टर वाक्य माने ठीक हेल्प करो 400 500 300 हो ए सब पुओ झियो माने मने करो जे माने एटलिस्ट आम डायोसिस रो ए माने मने करो जण जण 100 टका कि 200 टका लेखि जदी राइज करि थांते
ए आखपाख अंचल कौन आम सब यूथ मान संगठित कर पार न बड़ धरण कर पार न से कौन आज से वाक्य शुणी पार न यौवन समय ईश्वर को सेवा कार्य जहाँ करें रिसेंटली जयपुर सहर में गोटे बड़ सभा आयोजन होता सेठारे मत डका आम भाईना को मत डका आम दुई भाई जाइलु हजार हजार लोक थे आपण केबे यह विश्वास करें ना से मीटिंग आयोजन जे करथिले तांकर वृत्ति जीविका कौन जानती ऑटो ड्राइवर भावतु आश्चर्य लगुचे भाविले आ कांद मध लगुचे माने एते भलो भाईबा के जीसु प्रति मते के सपोर्ट करंतु कि न करंतु से जणे ठिया हेले आ सभा करिके देखेले आ से प्रति वर्ष सभा करूछथि जणे 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 करूछथि तांको घर को हमको नेले हमको केमिति घरे पसिबा को पड़ला जानते एतिकी नइलु भावंतु अच्छा हजार हजार लोकंकर गोटे सभा करबा पई 3 दिवसीय सभा करबा पई मिनिमम केते टंका खर्च होइथिबो 2-3 आराम रे नहीं अधिक अधिक होइतो 5 लाख 3 धरिकी चलो 3 दिन को 3 लाख कौन से गोटे निजर कुड़िया घर रे टीण पकाई पारिबो नाही छात होई पारि था अधा तो होई पारि था एक व्यक्ति को हृदय रे जदि वास्तव प्रेम ईश्वर को प्रति आसीबो केही ताको अटकाई पारिबो नाही नाही केही अटकाई पारिबो नाही प्रभु को लोक माने आज टिके सुजोग अछि हम पाए मो जीसु को प्रेम करुची मोर प्रेम को टिके देखेबी केमती देखेबी तांको सेवा को बढ़ेबा काम करिके देखेबी मो द्वारा जहा हे पारिबो ताहा मो करिबी ए निष्पत्ति नियंतो निश्चय करंतो प्रभु को सेवा पई मो कोन करि पारिबी गीत लिखि पारिबी लिखंतो मीडिया रे किछ करि पारिबे करंतो शॉर्ट वाक्य दे पारिबी करे कि छाड़ी दियंतो जणे दो थार पाइबो जणे किसी तो है मीडिया जुग जहाँ करें करंतु वाक्यर सेवा करंतु गीतर सेवा करंतु अनुवाद सेवा करंतु बही लिखा सेवा करंतु मीटिंग अरेंजमेंट सेवा करंतु जहाँ करें ईश्वर राज्य बढ़ापी करंतु ऑटो ड्राइवर जदि करें मत भाव निश्चय कर मो लास्ट मीटिंग रे बते सुनिली नेक्स्ट मीटिंग जणे व्यक्ति करूछन राइट हां ताली ठीक मारिबा से आज्ञा को हालेलुया एठारे से ऑप्शन दि नाम दिबो बहुत खुशी लागला मते सेला सुने अरे मोर बापार बिजनेस चालुची मते टिके दायित्व नै कि हे स्वर्गस्थ पिता बोले खाली फुसलेबा जानि कि मो ना बेसी हला तांको मागी देबा का आओ आओ इटा दे दियो बोली बटा नाही सरला फिनिश मु एथरो देबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोन देखिलो जोरसे कोंदो यथेष्ट ज्ञान एक नंबर 2 यथेष्ट समय 3 बाइबल पढ़िबार प्लानिंग प्रति सप्ताह फास्टिंग प्रति सप्ताह उपवास करिबा जो यथेष्ट परिश्रम करिबा प्रति दिन यथेष्ट समय बाहर धन्यवाद 6 अଯଥା काम करिबे 8 जौवन समय जहाँ करबे ईश्वर उद्देश्य पाई करबे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बुझि पारिले चलो एबे में असली वाक्य को जीवा तो यस सर क्यों माने एग्री हाथ उठेबे वाह सत्य कहउछंदी यस सर क्या बात है सत्य रोधीपन आसी ना केमती ना हालेलुया
पदे बोलिबा कि यस ना सर शुणुथिबा बोलिबा बोलिबा यस सर हाँ आपण माने बोलिबे मो पछरे बाजा वाला बाबू देखो मते आसुनी मु खाली फटा डबा हाँ सत कहूँ हालेलुया केते जण शुणुछन्ती डरिबानी गीत ए बाप शुणुछन्ती कोडी शुणले मुचुरी पंगा सोनपुर अच्छा पार्टी वेरी गुड डरिबानी 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 गरीबानी डरिबानी 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 माइक रे गाओ के जण डरिबानी 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 हमें केबे विपदको डरिबानी हमें केबे विपदको डरिबानी हमें केबे आपदको डरिबानी हमें केबे आपदको अभावको समस्याको रोग दुःखको अभावको समस्याको रोग दुःखको अभावको समस्याको रोग दुःखको लोक माने जीवन भयभीत है निराश है चिंतित है बिताइबा पई प्रभु हमको दे नाते हालेलुया एणु कौनसी परिस्थिति को आपण माने भयभीत हेबे नाही प्रभु साहाय्य कले आमे आरो वर्ष रे गीत गाइबा हालेलुया तिमोथी को पाउलो को पत्र पढ़िबा